God bless you, RTLA and friends. Dios te bendiga, RTLA y amigos. Excited to keep building you up and speaking into your future. Estoy emocionado de seguir edificándote y hablar en tu futuro. Today we need to continue shifting our focus. En este día vamos a seguir cambiando nuestro enfoque. So let's keep building towards the future. Hay que seguir edificando hacia nuestro futuro. As we prepare to build our lives Mientras nos preparamos para construir nuestras vidas and carry out God's assignment here on earth. y llevar la asignación de Dios aquí en la tierra, It's important to understand es importante que entendamos that God's promises are not que canceled. las promesas de Dios no se han cancelado. So we don't have to wait for this to be over. No tenemos que esperar que se termine We esto. can shift now, Podemos cambiar ahora. believe now, Podemos creer ahora and start building towards the y future. comenzar a edificar hacia el futuro. So today I want to share some principles En este día te quiero compartir unos principios of how God responded to God, Noah responded to God. de cómo Noé le respondió a Dios. Think about this, how Noah responded to God. Cómo Noé le respondió a Dios. God spoke to Noah Dios le habló a Noé about something that had never been seen before, de algo que nunca se había visto. and then he had him build an ark, Y después le dio a que edificara una arca. and no one has ever seen an ark before. Algo que nunca nadie había visto. 2, Dos, Noah lived about 150 miles away from the ocean. Noé vivía como 150 millas lejos del mar. God talks to him about a flood Dios le habla de un diluvio when rain wasn't even part of human experience at that time. cuando la lluvia no era parte de la experiencia humana. So I want to share some principles Así que quiero compartir unos in principios how to keep building our future. en cómo seguir construyendo nuestro futuro. So this is part 1 of 2-part message between today and next Sunday. Esta es la parte 1 de un mensaje de 2 partes, este domingo y el que viene. And I want to talk about 4 distractions Quiero hablar de 4 distracciones that are in our world que están en nuestro that will mundo keep you away from God. y esto te aleja de Dios. And now because of this pandemic, Y ahora por esta pandemia, these distractions estas are distracciones literally on a pause. literalmente están en pausa. But if you're able to detect them, Y si puedes detectarlas, you're going to be able to move forward. vas a poder moverte hacia el So futuro. I want to share some principles Quiero compartirte estos on principios how Noah responded to God. en cómo Noé le respondió a Dios. If you intend to do anything significant with your life, Si intentas hacer algo significante con tu vida, world distractions will test you. las distracciones del mundo te van a probar. Everything in this world pulls you down, Todo lo que se encuentra en este mundo te baja, not pushes you ahead. no te empuja hacia adelante. Everything in this world gets you to think about here and now, Todo lo de este mundo te lleva a pensar en lo de ahorita y ahora, not the future. pero no del But futuro. I don't want you to think about here and now. No quiero que pienses en solo hoy. I want you to think about the future. Quiero que pienses en el futuro. So in Hebrews chapter 11, En Hebreos 11, verse 6, versículo 6, look what it says. mira lo que dice. And it is impossible to please God without faith. Es imposible agradar a Dios sin fe. What do you mean it's impossible to please God without faith? ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Because trust is part of faith. Porque confianza es parte de So fe. you cannot please God No puedes agradar a Dios if you're not trusting God, si no estás confiándole a Dios. if you're questioning God, Si siempre lo estás cuestionando, doubting God, dudando a Dios, wondering. pensando, Faith is trusting la fe es confiar that God will do what he said he was going to do. que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Anyone who wants to come to him El que quiera venir hacia Él must believe that God exists. debe creer que Dios existe. So when you can't trust God, No puedes confiar a Dios if you don't believe he exists. si no crees que Él existe. Now, the bottom part of that verse says, and that he rewards those who sincerely seek him. Y Él recompensa a quien lo busca sinceramente. So it's not just believing for something, No es solo el creerle por algo, it's seeking the heart of God for something. es el buscar el corazón de Dios por algo. And verse 7, this is where I'm going to take off. Y el versículo 7 dice, It was by faith that Noah, fue por fe, think about this, faith is trusting, fe es confiar, faith is believing, fe es creer, faith is obeying, fe es obedecer, even if you don't understand, aun cuando no entiendas, even if you've never seen it before, aun si no lo has visto. because it was by faith that Noah Porque fue por fe que Noé built a large boat
to save his family from the flood. construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. One, there's never been a flood. Uno, nunca había un diluvio antes. It never rained in the time of Noah. Nunca había llovido en el tiempo de Noé. And no one knew what a ark looked like. Y nadie nunca en su vida había visto una arca. So see, Noah didn't even try to understand, Noé no intentó de entender reason. o razonar. He just believed God. Él simplemente le creyó a Dios. And believing God Y el creerle a is Dios doing exactly what God is telling you to do. es hacer exactamente lo que Dios te está mandando So a then the hacer. Bible says he obeyed God, Dice la Biblia que él obedeció a Dios, who warned him about things, check this out, quien le advirtió de that cosas had never happened before. que nunca antes habían See, pasado. God is the only person that can warn you about things that are in the future. Dios es el único que te puede advertir de cosas que están en el futuro. Because God is the same yesterday, Porque Dios es el mismo ayer, today, hoy and tomorrow. y mañana. And the only one that can reveal the future to Y you el único que te puede revelar el futuro is God. es Dios. But a lot of us don't even believe the future Pero muchos de nosotros ni creemos en el because futuro. most of the things that God has allowed you to even hear or see, Porque muchas de las cosas que Dios te ha permitido mirar o they escuchar make no sense to you. no tienen sentido para ti. And the reason why they don't make sense to Y you la razón por qué no tienen is sentido because we incline into our own understanding. porque nos inclinamos a nuestro propio razonamiento. So we are distracted by natural things Y estamos distraídos por las cosas that naturales causes us to dismiss the supernatural que things. nos hace hacer a un lado lo So sobrenatural. it says that God revealed things that had never happened before Así que Dios le reveló cosas que nunca habían pasado by his faith. y fue por su fe. Noah condemned the rest of the world, Noé condenó al resto del mundo and he received the righteousness that comes by faith. y recibió la justicia que viene por la fe. So what are some of the things that distract you ¿Cuáles son una de las cosas que te distraen from building your future, y no te dejan construir tu futuro from hearing God, o de escuchar de Dios believing God, y de creerle a Dios and acting on faith? y poder actuar en fe? Because faith is not just believing, Porque fe no es solo creer, faith is knowing, fe es saber. being convinced Yo estoy convencido beyond a reasonable doubt sin dudar that what God said he was going to do, que lo que Dios dijo que iba a he's hacer, going to do it. Él lo va a hacer. That's what faith is. Es lo que es la fe. It's not a wishy-washy thing. No es algo que es simplemente deseo It's not a hope that he does it. o espero que lo haga. I know he will do Es it. yo sé que Él lo So, va a so let me hacer. talk to you about 4 Te distractions quiero hablar de 4 that are distracciones keeping you from God. que no te dejan acercarte a Dios. And now, during this pandemic, Y ahora, en medio de la you pandemia, need to confront them ahora tienes que confrontarlas and reconsider. y tienes que reconsiderar. Give life a new meaning. Le tienes que dar un nuevo sentido a la vida. Your faith a new meaning. Le tienes que dar un nuevo sentido a tu fe, Your purpose a tu propósito and the way you go about things a new y meaning. la manera que tú haces tu vida. So what are these 4 things, Pastor? ¿Cuáles son esas 4 cosas, pastor? Number 1 is pleasure. Número 1, los placeres. If you live only for fun, Si solo vives para divertirte, for comfort, para estar cómodo, for entertainment, para entretenimiento, you will never nunca fulfill your destiny. vas a cumplir tu destino. For months I've been telling you, Por meses yo te estoy you diciendo cannot operate only on an entertainment state of que no mind. puedes vivir en una mentalidad de estar entretenido todo el I've tiempo. been saying that for months, Yo tengo ya meses and diciendo esto, especially during this pandemic. especialmente durante esta If you're pandemia. losing sight of becoming better Si estás perdiendo la vista en convertirte en una persona mejor and working on your craft, y trabajar en tu on your asignación, life, on your business, tu vida, en tu negocio, and all you doing is waiting it out y lo único que estás haciendo es esperando hasta que termine and just todo watching 25 episodes of Netflix, y mirando 25 episodios de and Netflix, you're not making sense of what's taking place. y si no en realidad estás pensando lo que se está llevando a cabo, All you're doing is lo único que estás
estás haciendo living on fun and comfort and entertainment. viviendo para entretenerte y estar cómodo. Now, there's nothing wrong with fun, No hay nada malo con but if entretenerte, it's your sole goal, pero si es tu única meta, you will miss your destiny. vas a perder tu destino. You will miss opportunities. Vas a perder oportunidades. The Bible teaches us that there's a time for La everything. Biblia nos enseña que hay un tiempo para For todo. example, I have fun all the time. Por ejemplo, a mí me gusta divertirme. Yesterday, I took out my bike, Ayer my motorcycle, saqué mi moto and I took a ride. y y salí. Came home, Regresé a casa, barbecue with my family. una carne asada We con la had music, we familia, had fun. con música me divertí And then at night, y en la I noche watched a movie, miramos una película and then I started working on my notes, y comencé a sobrepasar mis notas, working on my message. trabajar en mi There's a mensaje, time for everything. porque hay un tiempo para todo. For example, Por ejemplo, a lot of people muchas are personas picking up bad habits during this pandemic. están con malos hábitos durante esta You pandemia. have no structure, No tienes estructura en tu you vida, have no schedule, no tienes un you're schedule, waking up in all hours of the no day, importa qué horas te despiertas en el día, and then you don't even make sense of what day it is. ni tienes sentido de qué día es. Some people are telling me that it feels like that week between Christmas and New Year. Me dicen unas personas que siento como esa semana entre la Navidad y el Año Nuevo. And they're like, Pastor, does that happen to you? Pastor, me preguntan, ¿también te pasa esto I a ti? said, no, because I have a schedule. Y les dije, no, porque yo tengo una I have agenda. structure in my life. Yo tengo estructura en mi vida. For example, Por ejemplo, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo that's my work days. son mis días de trabajo. I'm focused. Estoy enfocado, I'm doing what I have to do. estoy haciendo lo que debo de But hacer. comes Thursday and Friday, Y el jueves y el viernes I'm just chilling. descanso. I'm resting, Estoy descansando, enjoying my family and my kids. disfrutando mi familia e hijos. That's structure. Porque esto es But estructura. if all you do is operate on an entertainment state of mind, Pero si solo operas en una mentalidad de estar entretenido todo el you're tiempo, going to mess yourself up. te vas a arruinar. The second thing that we need to work on Lo segundo en lo que debemos de and trabajar redefine is possessions. y redefinir son nuestras See, posesiones. possessions can get you off track. Porque las posesiones se pueden desviar. Our culture says that you judge your success by how many things you accumulate. Nuestra cultura dice que mides tu éxito depende de lo que acumulas. Some people, all they do is work for things, Hay personas que lo único que hacen es trabajar para comprar cosas. It's like if I have this car Si tengo este carro and that house o esta casa and this, o esto, I'll be happy. voy a estar feliz. Then they obtain it, Después lo obtienen and then they realize y se dan cuenta that they want more. que quieren más. If we really don't make sense of this, Si nosotros no pensamos en esto, you know what type of life we're going to live? ¿sabes qué tipo de vida vamos a vivir? We're going to work our butts off Vamos a trabajar toda la vida to pay our bills para pagar los and biles then die. y después morir. Think about that. Piensa en esto. That's not life. Esto no es vida. It's like you work hard to buy a car, Trabajas muy duro, compras ese carro and then you work the rest of your life to pay that car. y sigues trabajando el resto de tu vida solo para pagar el carro. Is that life? ¿Eso es vida? I don't think so. Yo no creo. The third thing that we need to work on, La tercera cosa que debemos de or trabajar that can affect you o lo que te puede from afectar building your future, de construir tu futuro popularity. es la popularidad. Popularity is a common goal in our culture, Esto es algo común en nuestra cultura, especially in the world of social media. especialmente en este mundo de redes You have to sociales. redefine that area Tienes que redefinir esta área because social media porque las redes has sociales become the mirror in how we measure ourselves. se ha convertido en el espejo en cómo nos medimos. And if you're not careful, Y si no tienes cuidado, it'll start to mess with your emotions and your thoughts va a comenzar a arruinar tus emociones y pensamientos based on the reaction basado en la of reacción what you post and what you share. de lo que tú compartes en tus Even redes. if you don't post or share anything, Aún si tú no pones nada o compartes nada, but if you're constantly browsing, si constantemente estás en las some of the redes, things that other people share can affect you. unas cosas que otros comparten te pueden I'm afectar. gonna be honest with you. Voy a ser honesto. Have you ever friend anyone Le has quitado a un amigo de tus redes because of what they post just bothers you? porque lo que ponen te molesta.
Think about that. Piensa en esto. And we have to redefine that area. Tenemos que definir estas áreas. Because if popularity is your common goal Porque si ser popular es tu meta and you want to be respected y quieres ser and respetado to be looked upon to y que todos puedan buscarte a ti and to have status, para tener un you're estatus, always going to be worrying about what other people think of you. siempre vas a estar preocupado en qué es lo que piensan los demás de And you ti. will never reach your destiny. Nunca vas a alcanzar tu destino. One thing I committed many years ago, Algo que yo me puse una meta hace muchos años, not to enslave myself to the conscience of others. de no ser esclavo de la conciencia de los demás. It's not that I don't care about people. No es que no me importa la gente, It's just I don't enslave myself to the conscience of other es que people. no me voy a esclavizar a la conciencia de los demás. Because then you live your whole life trying to prove yourself to people. Porque después vas a tratar de vivir tu vida para comprobarles algo. Because the ones who know you Porque los que te conocen don't need you to prove yourself. no necesitan que tú les pruebes nada. And the ones who don't know Y you, los que no te conocen, even if you prove yourself, aún si quieres comprobarles algo, they'll have their own conclusions of who you are. tienen sus conclusiones de quién tú eres. But if we don't redefine this, Pero si no nos definimos, it's going to keep us from stepping into the future. nos va a alejar o nos va a permitir entrar al I don't know futuro. if that makes sense to you or not. No sé si esto tiene sentido para ti. Again, Otra vez. this is the first part of a two-part sermon. Esta es la primera parte de dos partes. Next Sunday, I'm going to give you more principles. Para el próximo domingo te voy a dar más The principios. fourth thing I want to talk about Lo cuarto que quiero that hablar, we need to redefine algo que tenemos que redefinir in order to build a future para construir el futuro, is money. es el dinero. Think about that. Piensa en esto. Money. Dinero. Our society teaches Nuestra sociedad nos that the enseña number one goal in life is to get money. que la meta número uno de la vida es obtener dinero. But see, there's a difference between having money Pero hay una diferencia en tener dinero and money having you. y el dinero te tenga a ti. It's a big difference. Es una diferencia muy Even the grande. Bible teaches us Aún la Biblia nos enseña that the root of all evil que la raíz de toda maldad is the love for money. es el amor al It's dinero. not saying that money is evil. El dinero no es malo, It's saying that the love es el amor of money is evil. al dinero es malo. Because there's nothing wrong with money. Porque no hay nada con el We need dinero. money. Lo necesitamos. You need money. Tú lo necesitas. But you know what? For some, Pero para algunas personas, figuring out what money means to them al intentar de afigurar qué es lo que el dinero significa para mí, may mean changing your relationship with money. quiere decir tal vez tienes que cambiar tu Think relación about con that. dinero. Because we don't only have relationship with people. No solo tenemos relación con We have personas, relationships with things. tenemos relaciones con cosas. Do you know that a drug addict Un drogadito can have a relationship with the drug that he consumes? tiene una relación con la droga que él And he can consuma. go to a 12-step Y program. puede ir a un programa de 12 pasos. He can try to go cold turkey and say, I don't want to do this Y anymore. él puede decir, ya no voy a hacer esto jamás en mi But vida. as long as he doesn't break that relationship that he has with the drug, Pero si él no quiebra esa relación que tiene con la droga, that person will not be set free. esa persona jamás será libre. And based on your relationship you have with money, Y basado en la relación que tú tienes con will dinero, determine how you see money, eso va a determinar cómo miras el dinero, use money. cómo usas el dinero And let me tell you something, and what money means to you. y lo que el dinero significa para ti. So what's your meaning of money? ¿Cuál es el significado de dinero para ti? And I'm going to spend the next 5 minutes just on this topic here, Y voy a tomar los próximos 5 minutos en este tema aquí. because there's a saying, Porque hay un dicho money makes the world go round. que el dinero hace que el mundo siga. So what does money mean to you? ¿Qué quiere decir el dinero For para ti? some, it means power, Para uno significa poder. meaning nobody can push me around. Nadie me puede decir qué hacer. I will always have control of my life and be strong. Siempre voy a tener control de mi vida y ser fuerte. For some, money means happiness. Para otros el dinero significa felicidad. I'll be the happiest with this amount of money. Seré el hombre más feliz con esta cantidad de dinero. Not having money causes all the problems in my life to go away. El tener dinero causa que todos los problemas de mi vida se vayan. If I have money, all my problems in life will be solved. Si tuviera dinero, todos mis problemas estarían resueltos. And that's a lie. Y esta es una mentira. Now, for some, it means security. Para otros significa seguridad. My safety depends
depends on having money. Mi seguridad depende en el tener The dinero. more money I have, the safer I am, and Lo- the safer my family is. El más dinero que tenga, lo más seguro que estoy yo y mi familia. See, money is not everything, El dinero no es todo, but it sure does pay the bills. pero sí pagar los biles. And paying your bills gives you a peace of mind. Y pagar los biles te da paz. For some, money means freedom. Para otros, el dinero significa libertad. Financial independence is all that matters. Independencia financiera es lo único que importa. And once I attain this, Y ya que lo obtenga, I can work for myself. puedo trabajar para mí My life mismo. will be complete, Mi vida sería completa. and I'll never have another worry. Y nunca jamás tendré una preocupación. And that's a lie. Y esta es una I know mentira. people with lots of money. Conozco a personas con mucho dinero. In fact, one of my mentees Unos de mis mentores that I que yo mentor, mentoreo he makes over $500,000 a week. hace mucho dinero a la semana. And you know, most of our conversations, ¿Y saben cuáles son nuestras it's about him conversaciones? worrying about his money. Es de él preocuparse por su dinero. Think about that. Piensa en esto. Think about this for a second. Piensa en esto por un segundo. Does money mean love to you? El dinero significa amor para ti. Having money makes my relationship so much easier. Tener dinero hace mi relación más fácil. If I had lots of money, people would love me more. Si yo tuviera más dinero, la gente me amaría más. And now, what about does money mean respect? O dinero significa respeto. I work hard and earn all my money. Trabajo duro y merezco todo mi dinero. Therefore, I should be respected. Así que debería ser respetado. Do you see all these errors Tú miras todos estos and this errores train of thoughts y cómo la gente piensa in our views about money, y nuestra vista del in dinero, our relationship with money? nuestra relación con el And the dinero. reason why I'm making more emphasis on that, Y la razón por qué estoy haciendo más énfasis en esto, because money is the main thing that has ruined this world. porque es el dinero lo que ha arruinado este We see it in mundo. our political arena, Lo miramos en los we políticos, see it in business, en negocio and we see it in family. y en las familias. Most of the marital problems and arguments is about money. Muchos de los problemas, argumentos en el matrimonio es por el You dinero. don't believe me? ¿No me crees? Just look at your partner right now. Mira a tu esposo. When was the last time you argued? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una pelea? And what was it about? ¿Y de qué era? So we need to understand this. Debemos de entender Do you esto. understand how important it is to not only know what you have, Qué tan importante es saber lo que tú but tienes, also it's very important to really understand what it means to you. pero también importante saber qué es lo que significa para ti. Let me tell you something. What about when life happens and the money may run dry? ¿Qué pasa cuando pasa algo en la vida y se te acaba todo el dinero? What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? What is your existence going to build on? ¿En cómo vas a edificar tu vida? How is it going to benefit you ¿Cómo te va a when beneficiar everything runs dry? cuando se acabe todo? I've heard of people committing suicide in 2008 Yo he escuchado en personas que han cometido suicidio When- en el when the 2008 economy collapsed cuando la economía colapsó because they lost their business porque perdieron su and they negocio, lost their money. perdieron su You dinero. know why? ¿Saben por qué? Because money Porque el dinero became their identity. se convirtió en su identidad. Let me tell you something. Money is just a tool Dinero es una herramienta to achieve certain things here in this world. para que puedas cumplir ciertas cosas aquí en el It can mundo. also be a tool to allow your children to build a financial future. También puede ser una herramienta para que tus hijos edifiquen un futuro. It's not an entity No es una that identidad, you can always control, no es algo que puedes nor is controlar something that you can rely on it 100% of your life. y no es algo que tú puedas confiar en él 100%. And I want you to hear this, Y quiero que escuches and I esto want you to make note of this. y hagas notas. Money El dinero is a tool to be used. es una herramienta para ser usado. It's not something to be served. No es algo a que tú le tienes que servir. Think about that. Piensa en esto. Because the way you interpret that Porque la manera que tú interpretes esto is going to change your relationship with money. va a cambiar tu relación con el Not only is it dinero. going to change your relationship with money, it's going to change the way your relationship with pleasures, No solo va a cambiar tu manera de pensar, pero de la manera de tus placeres with possessions, o de tus and with posesiones y popularity. con tu popularidad. So this Así que esto is going to confront many areas in your va a life. confrontar muchas áreas en tu vida. And I want you to take advantage of this Y quarantine quiero que tomes tiempo de esta to cuarentena. make an assessment of your life. Toma ventaja de esto para hacer un asesoramiento de tu Think vida. about what you're learning this morning, Piensa en lo que estás aprendiendo esta because mañana, it's going to make a difference in your life. porque esto va a hacer una diferencia grande en tu vida. So you have to decide what's number one, Tienes que decidir lo que va a ser número uno en tu vida, because whatever is number one in your life porque lo que sea número uno en tu vida is your God. va a ser tu Dios. Whatever you serve,
a lo que tú sirves and how you serve it y cómo lo sirves, becomes your God. se convierte tu Dios. That's why even Jesus said it. Aún Jesús dijo, He said, you cannot serve two masters. no puede servir a dos maestros. In that verse, he was talking about money. Y en este versículo él hablaba del He dinero. didn't say that money was bad or wrong. Él no dijo que el dinero era malo. He was trying to teach us Él nos quería that enseñar money is a tool to be used. que el dinero es una herramienta para It's not usar. something to be served. No es algo donde nosotros tenemos que See, servirle. I'm teaching you something that has helped me for many years. Yo te estoy enseñando algo que me ha ayudado por muchos See, años. coming from the inner city, Vendiendo de la pobreza, my view of money was different than what it is now. mi vista del dinero es diferente, era diferente a lo que hoy es. My relationship with money Mi relación con dinero was different than what it is now. era diferente a lo que es hoy. You know what type of you know how you determine if you have a relationship with money or not? ¿Sabes qué determina si tienes una relación con dinero o no? How do you feel when you have it, ¿Cómo te sientes cuando tienes dinero? and how do you feel when you don't? ¿Y cómo te sientes cuando no tienes dinero? You realize what type of relation we have with money. Te vas a dar cuenta qué tipo de relación tenemos con el dinero. Because I've been in situations when I haven't had any money. Porque yo he estado en situaciones donde no tenemos nada de See, people dinero, don't believe that. pero la gente no lo cree. You know what it's like turning your couches upside down? ¿Sabes qué es poner tu sofá boca abajo? They don't know about that. No entienden eso. You know what it's like opening the ashtray of your car and you look and you scratch it like if you're really going to find some Y money. buscar en tu carro dinero como que si vas a encontrar algo. You might not know what that feels Tal like. vez no entiendes esto. You know what it feels like ¿Sabes cómo se siente? knowing that you just poured the last pour of milk Saber que acabas de echar el último vaso de leche and you have no more money to buy. y ya no tienes dinero para comprar más. I've been there. Yo he estado And ahí. you know, it was in those moments Pero fue en estos momentos that God taught me these que principles. Dios me enseñó estos That God principios. caused me to shift my focus, Y Él hizo que cambiara mi my enfoque, mindset, mi mentalidad and my relationship y mi relación that I used to have with money. que yo tenía con dinero. Again, Otra vez. I'm not saying money's bad. El dinero no es malo. I'm saying that if we serve it, Estoy diciendo que si nosotros le it will servimos al become our dinero, master. se convierte en And nuestro and maestro we will become its slave. y nosotros en sus esclavos. And that's what I'm trying to teach you this Y es lo morning. que te quiero enseñar esta So mañana. as I wrap it up this morning, Mientras que termino esta mañana, I talked to you about the 4 things that are going to distract you. hablé de 4 cosas que te van a And distraer. next Sunday, I'm going to teach you the solutions to these 4 distractions. He hablado de las 4 cosas que te han distraído, pero este domingo que viene te voy a hablar de las 4 soluciones. So as I wrap this up, Mientras que I termino, want you to stand on your feet. quiero que te pongas de pie donde te And encuentres. we're going to do a few things. Vamos a hacer unas cosas. Let's prepare our hearts Hay que preparar nuestro corazón to give God our tithes and offerings. para darle a Dios nuestro diezmo y ofrenda. I'm going to pray for your tithes and offerings. Voy a orar por ellos And then I'm going to pray for the family. y voy a orar por tu And we're familia. going to wrap this up. But as we prepare our hearts to give Mientras preparamos nuestro corazón para dar our tithes and offerings, nuestro diezmo y I ofrenda, want to share with you some good news. quiero compartir buenas noticias. You know, we've been helping our RTLA families in our community. Hemos estado ayudando a nuestra familia de RTLA y nuestra And we've comunidad. given away over 1,000 grocery bags. Y hemos dado más de 1000 bolsas de alimentos. And that, you know, that comes through generosity. Y esto viene a través de generosidad. And let me tell you something. This past week, Esta semana pasada we gave away 250 grocery bags dimos 250 bolsas de alimentos to people across the border in TJ. a personas en Tijuana, que es en nuestro estado, país. We're not just trying to look after ourselves. No solo estamos buscando para nuestro bienestar, We're also trying to look after as many as people as we can. estamos tratando de ayudar más gente posible. Not because I feel bad for them. No porque siento mal por ellos. You know why? ¿Saben por qué? Because generosity Porque la generosidad is also attached to love. también está mano a mano con el amor. Your giving El tu dar is attached to your loving. está conectado con tu amar. The Bible teaches us La Biblia nos enseña that for God so loved the world que
De tal manera Dios amó el mundo He gave. que Él dio. No one gives Nadie da into what they don't love. aquello que no aman. So as we get ready for our tithes and offerings, Mientras que nos preparamos para dar nuestro I diezmo also y want to share with ofrenda, you another te testimony. quiero compartir otro testimonio. We had a family from Pacific Palisades. Tenemos una familia local. They donated last week a lot of groceries. La semana pasada donaron muchos alimentos. And we received a call this morning Y recibimos una llamada esta that they mañana were still going to make a donation on Monday and on Wednesday. que van a hacer una donación el lunes y el miércoles. You know what caused that? ¿Sabe qué es lo que causó todo esto? Not just their generous heart. No solo su corazón generoso. What caused that Lo que causó esto is that God trusts us es que Dios nos ha that confiado we get que nosotros recibimos to give. para dar. If you don't expect to get No esperes if recibir you're not a giver, si no eres dadivoso. because what makes this world go round Porque lo que hace que este mundo siga is not adelante just money, no solo es el dinero, it's the spirit of es generosity. un espíritu generoso. So let's pray. Vamos a orar. You can give through text giving Puedes dar a través de to the Thanksgiving numbers that are on your screen, al número que se encuentra en la or you can pantalla, do it through rtlachurch.com. o lo puedes hacer a través de rtlachurch.com. But today En este día can be the first step puede ser el primer día to shifting things around in your life para comenzar a cambiar las cosas en tu vida and to build a future. y para seguir construyendo tu I futuro. also want to encourage También te quiero animar those who are not part of RTLA. aquellos que no son parte de And RTLA. this message or every message has been a blessing to you. Si este mensaje ha sido una bendición para ti And that you spiritually eat from this table. y si tú espiritualmente comes de esta I mesa, want to encourage you to give back. quiero animarte a que tú puedas dar para atrás. That's one way to honor Esa es una manera de and honrar appreciate y apreciar the fact that God feeds me from that spiritual table. el hecho es que Dios me alimenta de esta mesa So if you're espiritual. not part of RTLA Si no eres parte de and the RTLA messages have been a blessing to your life, y el mensaje ha sido de bendición para tu vida, give back. puedes dar, Be generous ser generoso and honor God. y honra a Dios. So let me pray. Quiero orar por ti. Father, we thank you Padre, te doy for your gracias sons and daughters por tus hijos y hijas and every person y cada persona who's honoring you through their que generosity. te ha honrado a través de tu I pray generosidad. for their tithes and offerings, Oro por su diezmo y that you ofrenda, may multiply que it. tú la I multipliques. pray for their household, Oro por su for their hogar, businesses, por su negocio, for their por jobs, su trabajo. and for those who don't have employment. Aquellos que no tienen trabajo I pray ahora, that they may trust you, Lord. oro que te puedan confiar, That they may Señor, believe que puedan that creer you can open a door. que tú puedes abrir una I puerta. pray for the health of our families. Oro por la salud de nuestras I pray for their familias, households, por sus hogares, children. sus hijos. And I also pray, Y Lord, también oro, Señor, that you give them que understanding tú les puedas dar entendimiento revelation y of revelación what's to come. de aquellas cosas que están por And help venir. us and teach us Ayúdanos y enséñanos to get ready a prepararnos to embrace our future para poder recibir nuestro and build futuro our future. y construir nuestro In futuro. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. So I thank you for being generous. Te doy gracias por tu I thank generosidad. you for listening to this message. Gracias por escuchar este mensaje. And stay connected this week. Mantente conectado. Queremos escuchar de ti a través del www.rtlachurch.com. And I want to tell you that we have a new series starting this Wednesday. Tenemos una nueva serie que comienza el miércoles. Different preacher every Wednesday. Vamos a tener diferentes predicadores And cada on miércoles. Fridays, Y los viernes I'm gonna stick to the relationship topic. nos vamos a seguir hablando del tema de relaciones. So we love you, Te amamos. we miss you, Te and we extrañamos. see you soon. Nos vamos a mirar muy pronto.